ଅଦ୍ୟତା 14/6/2025 ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 11-18 ଜୁନ୍ 25 ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ ମେଳା 25 ଆରମ୍ଭ ରଜ ପାଇଁ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବହୁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସହ ବହୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଅଛି। ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର एंटरटेनमेंट सह बहु प्रकार कल्चरल प्रोग्राम चलीअछि एवं लोकंकर मध्य प्रबल भिड़ होइअछि। एठारे एक प्रोग्राम हेउतिला जहाँ समस्तक मन को आसिला भलिया छुआंक प्रोग्राम मध्य जहाँ हेउतिला सेठी प्रथम स्थान नेइछंती प्रगल्भ पाढ़ी घर कलिंग बिहार से प्रथम स्थान रे उन्नीत होइछंती। 2025 रज महोत्सव जो भाव में हेउछि प्रदर्शनी पड़िया ताहा अभुला स्मृति होई सबुदिन पई रहिबो। भुवनेश्वर स्टेट ब्यूरो चीफ अक्षय कुमार पाढ़ी रिपोर्ट साई सत्य न्यूज।